जय जगन्नाथ बंधु बेस्ट हापी लाइफ चैनल को आपण मानक स्वागत। बंधु श्रावण मास आसीगलानी बोलबम जावाई एथर बोलबम रे ना बहुत काउडिया मानकर गुड़ाए प्रश्न मन रे उंकी मारुची जेमिति कि एथरक केते पाळी रहूची को पक्षरे गले शुभ रहबो केउ सोमवार शुभ बेला अछि से विषय आज आमे जानिबा। ता सहित जानिबा कृष्ण पक्ष किबा शुक्ल पक्षर केउ सोमवारटा बोलबम पाई शुभ रहिबो। बंधु प्रथम हम जानिया बोलबम कोन पाई करंती आ तार विधि विधान कोन रहउची। पौराणिक मत अनुसार माता पार्वती ए श्रावण मासरे भगवान को पूजा अर्चना करथिले, देवदेव महादेव को जल अर्पण करथिले भगवान जाफल कि तांको पूजा संतुष्ट होई वरदान करथिले। आउ किछि मत अनुसार जेतबेले समुद्र मंथन होइथिले सेतबेले हलाहल विष पीथिले एवं देवता माने भगवान को कंठरे जो विष रही जाइथिला ता प्रकोपरु शांत करिया पई जलाभिषेक करथिले। जाफल सही दिन को मन रखिया पई आमे बाबा नीलकंठेश्वर पाखरे सब बळे जल अर्पण करिथांती। तो सही जो जल अर्पण दिनटा को मन रखिया पई ना आमे बोलबम सही को मनाई थांती। ता सहित जदि आमे देखिबा जहाँ भी मनस्कामना अच्छी ताहा यदि आपण बोलबम करूचंती निश्चित भाव में पूर्ण होता है। बहुत लोग कौन करती ना मानसिक रखिकी बोलबम करती। एमती भी बहुत किसी लोग अच्छा जो माने कि मनस्कामना पूरण होगापाई बोलबम करथांती। तो बंधु सब जिते आप बोलबम आपड़ जाऊँ ना समस्त गोटे गुरुत्वपूर्ण जे कौन जिनस दरकार ना सी हूँ आपणकर विश्वास आउ भरोसा। विश्वास भरोसा रखिकी आपण बोलबम यात्रा करंतु देखिबे से जेते बाट हो ना कहीं आपन को किछि भी जना पड़िबनी। ता सहित आपणकर मनस्कामना निश्चित भाव में पूर्ण हबो। समस्ते कहते जहाँ भाग्य रे नहीं ताहा केही केबे भी हबो नहीं, किंतु आपण यदि देवदेव महादेव को पाखरे आपण पूजा अर्चना करूचंती यदि भगवान को आशीर्वाद पाउचन ना ताहले जोड़ा भाग्य रे नहीं ताहा भी निश्चित भाव में मिल जाय थाए। श्रावण मास होची देवदेव महादेव मर्त्य मंडल रे परिभ्रमण करती। सेतिबे श्रावण मास ना भगवान शिवंकर देवदेव महादेवंकर प्रिय मास बोली धरा जाय थाए। जेतेबेले से भस्मासुर को माने बर देइथिले जहाँ भी ऊपर हाथ रखिबे से भस्म होई जिवे से असुर को बर देइथिले। आमे तो होचे मनुष्य यदि आमे भगवान को सेमती मानिबा सेमती पूजा करिबा ना निश्चित प्रकार हमर मनस्कामना भी पूर्ण हबो। यदि आपण माने भी बोलबम जाउचंती ताहले आपण को अनेक अनेक अभिनंदन बोलबम रे। तो बंधु एबे आमे जानिबे केतेटा सोमवार रहूची बोलबम रे केते थर केते पाळी पडुची। एथर देखंतु बंधु एथर संपूर्ण 5 पाळी पडुची। प्रथम पाळी हैला आपणकर 22 तारिख जुलाई 22 रे पडुची, द्वितीय रे आपणकर 29 जुलाई रे पडुची, तृतीय रे आसिला आपणकर 5 अगस्त रे पडुची, तापर आपणकर आसिला 12 तारिख 12 अगस्त, शेष रे आपणकर आसुची 19 अगस्त रे आपणकर पडुची। 19 अगस्त जो रहउची आपणकर शेष रे आपणकर सेदिनटा पूर्णिमा रहउची। पूर्णिमा रे आपण सेदिन जलाभिषेक करंतु नाही। कोन पई ना जो कहती आपणकर पूर्णिमा रे देवदेव महादेव समाधि अवस्था रे थांती। जो माने तो रेगुलर जो प्रत्येक सोमवार ढाळुचंती शिवलिंग ऊपर जल से ठीक अछि, किंतु आपण यदि बोलबम जाउचंती ताहले आपण पूर्णिमा दिन जल अभिषेक करवाटा भल हबनी। एतटा एमती देखिले तो आपणकर सब सोमवार श्रावण मासर सब सोमवार तो बहुत शुभ दिन, किंतु यदि आमे देखिबे ता भीतर महेंद्र बेला कोटा शुभ दिन कोटा ताहले आपणकर शेष दिन पूर्णिमा दिनटा एते भल फलप्रद हेइ न थाए। तापर आपणकर रहला आरंभ दिन 22 तारिख जो रहउची 22 तारिख पूर्वरु भी आपणकर पूर्णिमा तो पडुची। तो तेणु करी आपण प्रथम आउ शेष दिन दुटा को छाड़ी दियंतु। तापर आपणकर गोटे आसुची 5 तारिख दिन आपणकर रहउची माने 4 तारिख दिन 4 तारिख रविवार, 5 तारिख आपणकर सोमवार, 4 तारिख आपणकर अमावास्या पडुची। यदि आपण दूर बाटर कोठी पानी जल उठाउचंती ना ताहले आपण अमावास्या रे भी जल उठांतु नाही। समस्त भल जो आपणकर रोच ना भल
କିମ୍ବା ଯଦି ଭଲ ପାଳି ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର 29 ଜୁଲାଇ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର 12 ଅଗଷ୍ଟ ଏଇ ଦୁଇଟି ପାଳି ବହୁତ ଶୁଭ ବେଳାରେ ପଡିଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣ 29 ତାରିଖ କିମ୍ବା 12 ଅଗଷ୍ଟରେ ଯଦି ଉଠାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆଉ ବହୁତ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ବନ୍ଧୁ ଯେ ଯୋଉ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଆଉ ରହୁଛି କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ, ଏଇ କୋଉ ପକ୍ଷରେ ଗଲେ ଭଲ ରହିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏବେ ତ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଅମାବାସ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତକୁ ଆପଣ ସେଟା କଣ କହନ୍ତି? କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଅମାବାସ୍ୟାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ଆସିବ ସେଥିରେ ଆପଣ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ, କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ଆମର କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି। କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷରେ କଣ ହୁଏ? ପ୍ରଥମ 10 ଦିନ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିପଦ, ଦ୍ୱିତୀୟା, ତୃତୀୟା, ଚତୁର୍ଥୀ, ପଞ୍ଚମୀ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତମ, ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ଭଲ କ୍ୟାଟାଗୋରୀରେ ଯାଉଛି। ଆଉ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା ଷଷ୍ଠୀ, ସପ୍ତମୀ, ଅଷ୍ଟମୀ, ନବମୀ, ଦଶମୀ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟମ କ୍ୟାଟାଗୋରୀରେ ଯାଉଛି। ଆଉ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ ଯୋଉ 5 ଦିନ ରହିଲା ଏକାଦଶୀ, ଦ୍ୱାଦଶୀ, ତ୍ରୟୋଦଶୀ, ଚତୁର୍ଦଶୀ, ଅମାବାସ୍ୟା ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଅଧମ ସମୟରେ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଅମାବାସ୍ୟାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ, ତାହେଲେ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ତାହାର ଅଲଟା ରହିବ। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିପଦ, ଦ୍ୱିତୀୟା, ତୃତୀୟା, ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମୀ ଅଧମ ରହିବ। ତାପରେ ଯୋଉ 5 ଦିନ ରହିଲା ସେ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟମ ରହିବ। ଶେଷ 5 ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର 29 ତାରିଖ ଏବଂ 12 ତାରିଖ ସବୁଠୁ ଭଲ ବେଳା, ଭଲ ସମୟ ଏବଂ ସୋମବାର ପଡୁଛି। ଆପଣ ଏହି ବାରେ ଜଳ ଅଭିଷେକ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଭଲ ଫଳପ୍ରଦ ହବ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସାରେ ରଖିକିରି ଚାଲନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଆମର ବୋଲବମ୍ କାଉଡ଼ିଆ ଭାଇ ମାନେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଏମିତି ନିଶାଖୋର ଅବସ୍ଥାରେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଆପଣ ନିଶା ନ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ନିଶାର ହିସାବରେ ତ ଆପଣ ଗଲେ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ କଣ ବୁଝିବେ? ଆପଣ ନିଶାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକିରି ବିଧିବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ମନରେ ସେତିକି ଭକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ କରିକିରି ଆପଣ ଭଗବାନ ଦେବଦେବ ମହାଦେବକୁ ଜଳ ଅଭିଷେକ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ବୋଲବମ୍ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯୋଉ ସମସ୍ୟାରେ ଆପଣ ପୀଡ଼ିତ ଥିବେ, ଯୋଉ ମନସ୍କାମନା ଆପଣ କରିଥିବେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ, ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହବ। ତ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡିଓଟିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ଅନ୍ୟ କାଉଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ବି ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଭିଡିଓକୁ ଏଇଠି ରଖିବା ବନ୍ଧୁ। ହର ହର ମହାଦେବ।